أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، إننا فعلا لسعيدون جدا بأن نتواجد بينكم. أستاذنا الفاضل قبل قليل قال هذا المسجد المتواضع. هو إن كان متواضع فهو فقط بالحجم، يعني لا أراه متواضعا يعني حتى بالحجم، وإنما فعلا هو مليء وكبير وعظيم بمصليه. هذا المشهد العظيم في يوم من أيام الله، يوم الجمعة وفي شهر رمضان، إن هذه المشاهد لتسرني. فعلا أتيت من فلسطين وأنا سمعت أن فعلا الشعب الأندونيسي هذا الشعب الملتزم المتواضع القابض على دينه قبضا كبيرا، ولكني رأيت ذلك في أم عيني. مشهد الأطفال الحفاظ ومشهد الفتيات، هذا المشهد العظيم لأنه يحفر في الذاكرة، وبإذن الله سبحانه وتعالى ننقله للشعب الفلسطيني بأن هناك في أندونيسيا شعب ملتزم بدينه وشعب يحبكم حبا شديدا. أيها الفلسطينيين، جئت إليكم وأنا أحمل لكم تحية شعبنا، تحية الشعب الفلسطيني الذي يحبكم حبا كبيرا ويعرف مدى الوفاء والأخوة التي تحملونها تجاهه. لذلك أتيت وأنا أحمل تحية كل فرد من الشعب الفلسطيني إلى كل فرد من الشعب الأندونيسي. Bismillahirrahmanirrahim. Betapa beliau sangat bahagianya bisa duduk di hadapan kita semua. Dan tadi ketika mukaddimah dari ketua masjid, beliau mengatakan selamat datang ya Syekh ke masjid kita yang sederhana. Dan ketika beliau menanyakan kepada saya, langsung saya artikan apa kata Syekh kepada saya. Ini bukan sederhana, akan tetapi masjid yang luar biasa, masjid yang sangat besar, yang mana masyarakatnya antusias datang ke sini, dan saya sangat bangga, sangat bahagia bisa duduk di hadapan kita semua. Sebelum beliau datang ke Indonesia, beliau juga telah mendengarkan bahwasanya warga Indonesia ini warganya sopan-sopan, warganya baik-baik, warganya orangnya taat-taat. Dan sekarang beliau menyaksikan langsung, melihat langsung warga Indonesia itu sendiri, yaitu kita semua. Dan juga anak-anak, adik-adik semua, beliau sangat senang melihat adik-adik yang pakai baju seragam ini, yaitu halaqah tahfidzul Quran ini, Masya Allah. Dan saya telah datang dari negeri yang telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bumi Palestina, yang mana bumi tersebut telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya datang ke sini yaitu membawa salam dari saudara-saudara saya satu persatu, seluruhnya saudara-saudara saya yang ada di jalur Gaza menitipkan salam kepada saya untuk saudaranya yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, di sini sekarang saya menyampaikan salam dari saudara saya tersebut. الأندونيسي والشعب الفلسطيني الكثير من العلاقات والأخوة منقطعة النظير. قد يستغرب البعض أن أندونيسيا في مكان بعيد جدا عن فلسطين، لكن ما سر هذا الحب وما سر هذه العلاقة الكبيرة بين هذين الشعبين التي فعلا شاهدناها في المواقف المتبادلة بين هذين الشعبين الطيبين. فنستذكر موقف فلسطين عندما احتلت أندونيسيا. أنتم تعلمون جيدا ماذا يعني الاحتلال وكمية الظلم والأسى الذي يجلبه ويسلطه على الشعب في ذلك الاحتلال. وفي ذلك الوقت كانت فلسطين لها موقف مشرف وموقف جاد تجاه هذه القضية العادلة، قضية أندونيسيا. فنذكر دعوة الحاج أمين الحسيني مفتي فلسطين في ذلك الوقت بإلزامية وضرورة الجهاد في أندونيسيا حتى يتحرر من هذا الاحتلال البغيض. وبفضل الله سبحانه وتعالى بعد أن من الله على هذا الشعب الطيب بالحرية وبالنصر، فإن فلسطين كانت أول الدول التي اعترفت باستقلال أندونيسيا وحريتها.
Inilah dua warga yang saling ada ikatan, yaitu ukhuwah Islamiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, Indonesia dan Palestina. Kalau kita lihat dari segi jarak, Indonesia dan Palestina ini sangat jauh. Kita di sini dan saudara-saudara kita tersebut juga jauh di sana, berada di samping Yordania dan juga berada di samping Mesir, sangat jauh dari Indonesia. Akan tetapi hubungan antara Indonesia dan juga Palestina bukanlah hubungan yang baru-baru saja terjalin. Akan tetapi hubungan atau ikatan ini sudah sangat lama terjalin. Apa buktinya? Dahulu ketika Indonesia dijajah oleh bangsa Jepang, dahulu ketika Indonesia dijajah oleh bangsa Belanda, saudara-saudara kita yang ada di Palestina inilah yang selalu ada bersama kita. Ada seorang syekh Palestina, yaitu mufti Palestina yang bernama Syekh Amin Husaini. Ialah yang menyuarakan kepada rakyat Indonesia bahwasanya Indonesia layak untuk merdeka, Indonesia berhak untuk mendapatkan kemerdekaan. Oleh karena itu, dengan pertolongan saudara-saudara kita yang ada di Palestina dahulunya, sampai hari ini saudara-saudara kita yang ada di Palestina tidak pernah melupakan kita semua yang ada di Indonesia. Dan juga Palestina tersebut negara yang pertama kali mengakui kedaulatan Indonesia. Oleh karena itu, kita juga jangan sampai lupa dengan saudara-saudara kita tersebut, karena saudara kita tersebut pernah dulunya mengakui kemerdekaan Indonesia pertama kali. وفي المقابل كان هناك موقف عظيم للشعب الأندونيسي، بل مواقف عديدة في مجالات مختلفة ومتنوعة عندما احتل أيضا الشعب الفلسطيني. أنتم تعرفون أن الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 70 عاما وقع تحت الاحتلال الصهيوني، هذا الاحتلال البغيض الذي احتل أرض فلسطين واستوطن فيها. أندونيسيا لم تقبل هذا الاحتلال أبدا، وكانت لها مواقف جادة وعظيمة مع شعبنا الفلسطيني، ووقفت معه في كل خطوة وفي كل قرار. وقفت على الجانب السياسي وعلى الجانب الاقتصادي وعلى الجانب الإنساني، وكأنها تقول أن آلام الشعب الفلسطيني هي آلامنا، وحرية الشعب الفلسطيني هي حريتنا، وسنظل نجاهد مع هذا الشعب حتى يتحرر كما تحررت أندونيسيا في يوم من الأيام من الاحتلال. Keberadaan kita semua warga Indonesia terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina ini, dari segi apapun kita selalu siap untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina, kata beliau. Karena warga kita ini tidak hanya membantu dari satu sisi, akan tetapi apa yang dibutuhkan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, Indonesia siap untuk membantunya. Kita tahu bahwasanya saudara-saudara kita tersebut telah dijajah oleh Zionis Yahudi laknatullah sudah sangat lama, lebih kurang 70 tahun lamanya. Pasti kita semua tidak akan terima bahwasanya Zionis Yahudi menjajah bumi yang telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bantuan Indonesia inilah, walaupun kita tidak bisa langsung ke sana, kita membantu bantuan kemanusiaan, bantuan logistik dan lain sebagainya, selalu kita salurkan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Karena saudara-saudara kita yang ada di Palestina tersebut, mereka juga ingin bebas. Kebebasan mereka juga kebebasan kita, kesenangan mereka juga kesenangan kita semua. Oleh karena itu, mari kita selalu untuk berada di samping mereka. إن فلسطين هذه الأرض المباركة، كما قال شيخنا في المقدمة عن فضل فلسطين، فلسطين أرض الأنبياء، فلسطين أرض المجاهدين والدعاء، فلسطين بيت المقدس، هذا المكان المقدس، أولى قبلة المسلمين وثالث الحرمين الشريفين كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف. هذا المكان الذي له مكانة عظيمة عند المسلمين، فعبر التاريخ الإسلامي جيشت الجيوش الإسلامية لتحريره كلما وقع تحت احتلال أو تعرض للأذى والظلم. وأعداء الله يعرفون قيمة هذا المكان العظيم وهذا المسجد العظيم عند المسلمين، لذلك دائما
يصبون ظلمهم وجبروتهم نحو المسجد الأقصى ونحو كل من يدافع عنه، حتى يزيلوه عن الوجود، وحتى أيضا يزيلوه من نفوس المسلمين وقلوبهم، لأنهم يعلمون أن هذا المسجد هو الموجه والقبلة والبوصلة التي يتحرك دائما المسلمون إليها. Sekarang kita berbicara tentang keutamaan Al-Aqsa, keutamaan tanah yang telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ustaz tadi, bahwasanya Palestina ini merupakan tanah para nabi, Ardul Anbiya. Karena banyak dari nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW memiliki sejarah di Palestina. Nabi Isa dilahirkan di Palestina, Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan lain sebagainya memiliki sejarah di Palestina. Dan juga Palestina ini merupakan kiblat pertama umat muslim yang ada di muka bumi ini. Sebelum kita menghadap ke kiblat kita yang sekarang, yaitu di Makkah Al-Mukarramah, umat muslim pernah menghadap ke bumi Palestina. Dan juga Palestina ini merupakan salah satu di antara 3 masjid yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk mengunjunginya, yaitu yang pertama Masjidil Haram yang terletak di Makkah Al-Mukarramah, dan yang kedua kata Rasulullah, Masjidi Hada, masjidku ini, yaitu Nabawi yang terletak di Madinah Al-Munawwarah, dan yang ketiga Masjidil Aqsa yang terletak di bumi Palestina. Jadi hadis Rasulullah SAW inilah yang menegaskan bahwasanya kita harus selalu membela tanah yang telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pejuang-pejuang Palestina, pasukan-pasukan Palestina tersebut selalu mempertahankan, selalu menjaga Masjidil Aqsa, masjid kita semua, dari tangan Zionis sejak dulunya. Akan tetapi Zionis Yahudi ini selalu berada di sekitaran Al-Aqsa, selalu mengotori Al-Aqsa tersebut. Oleh karena itu, saudara-saudara kita yang tinggal di Palestina ini tidak hanya tinggal diam, akan tetapi mereka juga membela, mereka juga mempertahankan kehormatan umat muslim yang ada di muka bumi ini. Karena kita tahu bahwasanya Palestina tersebut rumah yang telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tahu Zionis Yahudi tersebut, Palestina memiliki banyak keutamaan, memiliki banyak kelebihan. Oleh karena itu Zionis Yahudi laknatullah sampai hari ini ingin merampas, ingin menghancurkan tanah yang telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di Palestina banyak sejarah-sejarah Islam terjadi di sana. وكما قلنا أن المسجد الأقصى يتعرض دائما لهجمات وظلم شديد من أعداء الله سبحانه وتعالى. ففي هذا الاحتلال الأخير، احتلال الصهيوني الغاصب، كانت له حملات شرسة تجاه القدس، تجاه المدينة المقدسة. هذا المسجد المبارك قد أحرق من طرف هذا الاحتلال الغاصب، واستولوا على الكثير من المباني السكنية ومن بيوت السكان المقدسيين أهل فلسطين بجوار البيت المقدس، ليريدون أن يبعدوا الفلسطينيين والمسلمين حتى من حول المسجد الأقصى. غيروا معالم المدينة. الاحتلال والشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي يستبيح المسجد الأقصى ويقفله يوما ويفتحه يوما آخر، يمنع المصلين من الدخول إليه في بعض الأوقات، ويمنح فقط إذن للبعض ليصلي، يعني ليس الكل يستطيع الصلاة في المسجد الأقصى. الكثير من الشعب الفلسطيني محروم من الصلاة هناك. لماذا؟ لأنه لا يسمح له، لا يعطى له إذن بالذهاب إلى المسجد الأقصى. ولا ننسى أيضا المخطط الخطير الذي يمارس ضد المسجد الأقصى، وهو مخطط الحفريات تحت المسجد الأقصى. يقومون بحفريات تحت المسجد بحجة أنهم يبحثون عن الهيكل المزعوم، هيكل الإسرائيليين هناك، وهو لا يوجد شيء تحت المسجد الأقصى، ولكنهم يريدون تخريب هذا المسجد. لأنكم تعرفون مبنى أثري وقديم كالمسجد الأقصى عندما تكون تحته بعض الحفريات
فإنه يؤدي إلى سقوطه. فنحن نخاف في يوم من الأيام أن يسقط المسجد الأقصى نتيجة هذا المخطط الخطير ونتيجة هذه الحفريات. Kezaliman selalu terjadi di bumi Palestina yang telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dari tangan Zionis Yahudi laknatullah. Dan juga Zionis Yahudi ini dulunya pernah membakar sekitaran Al-Aqsa. Sekitaran Masjid Al-Aqsa juga pernah dibakar oleh Zionis Yahudi laknatullah. Dan juga Zionis Yahudi ini sampai hari ini mereka selalu menghancurkan gedung-gedung, menghancurkan rumah-rumah yang ada di sekitaran Al-Aqsa. Dan juga ada yang mereka diusir dari rumahnya, lalu rumah tersebut dirampasnya dan dihuninya. Inilah kebiadaban Zionis Yahudi laknatullah. Dan juga sampai hari ini Zionis Yahudi laknatullah melarang saudara-saudara kita tersebut untuk bisa sholat di Masjid Al-Aqsa, masjid yang telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau ia izinkan saudara-saudara kita sholat, itu pun ada batasan-batasan waktunya. Dan juga tidak semua dari saudara kita ini boleh melaksanakan sholat di Al-Aqsa. Kalaulah anak-anak kecil, saudara-saudara kita tersebut tidak boleh sholat. Yang diperbolehkan sholat yaitu orang-orang tua. Itu pun ada batasan-batasannya. Dan beliau sendiri sampai hari ini belum pernah menginjakkan kakinya ke masjid tersebut, masjid yang telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka haramkan untuk saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza. Dan juga yang paling berbahaya mereka lakukan sampai hari ini yaitu mereka berusaha untuk menggali lubang yang dalam di bawah Al-Aqsa. Apa tujuan mereka menggali lubang tersebut? Tak lain tak bukan mereka mengatakan ingin mencari yang nama haikal kuil atau candi yang ingin mereka cari. Padahal kuil tersebut tidak ada sama sekali di bawah Al-Aqsa. Tetapi mereka mengatakan kuil tersebut yang ingin mereka cari ada di bawah Al-Aqsa. Jadi tujuan utamanya yaitu ingin menghancurkan Al-Aqsa ini ke bawah bumi. Nah, saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang sangat mereka khawatirkan yaitu apabila Zionis Yahudi selalu menggali lubang yang dalam, kami khawatir bahwasanya Al-Aqsa ini merupakan bangunan yang sudah lama, bangunan yang sangat lama, bisa-bisa nantinya ambruk ke bawah bumi. Tetapi inilah yang diinginkan oleh Zionis Yahudi laknatullah. Karena candi tersebut ada di bawah Al-Aqsa, maka apa yang ada di atasnya itu semua mereka mengatakan itu hak kami, itu milik kami semua. ولم يكتفي هذا المحتل بهذا الأذى على مدينة القدس فقط، فإن فلسطين كلها تعاني، كل مدن فلسطين تعاني من هذا الظلم وبأشكال متنوعة. وهنا لا يسعنا الوقت الكثير لنتكلم عن كل المدن، لكن نريد أن نتكلم عن فقط مدينة واحدة أيضا لها معاناة كبيرة، وهي مدينة غزة. هذه المدينة الصابرة المجاهدة، مدينة غزة محاصرة يا إخوة منذ 15 عاما. في هذه الأعوام عانت غزة من 3 حروب، سقط خلالها آلاف الشهداء، آلاف الجرحى، وهدمت آلاف البيوت، وشرد السكان، وساءت الأوضاع الاقتصادية والصحية والإنسانية في قطاع غزة. لماذا؟ لأن هذه المدينة تدافع عن حقوقها وترفض الاعتراف بهذا الكيان وترفض الاعتراف بمخططاته، ولا تقبل أبدا التنازل عن جزء من فلسطين ومن مقدسات المسلمين في فلسطين. لذلك تدفع ضريبة هذا الصبر وهذا الجهاد، فإنها تعذب وتحاصر يوميا حتى هذه اللحظة. في قطاع غزة الكهرباء تأتي بساعات قليلة والماء يأتي بساعات قليلة، المستشفيات عددها قليل وغير مجهزة بالكامل. بعض الناس يريد الذهاب لتلقي العلاج في الخارج، فإنه ينتظر شهور طويلة حتى يسمح له بالخروج، ومنهم من مات وهو ينتظر دوره في الخروج لتلقي العلاج. Sampai hari ini saudara-saudara kita yang tinggal di Palestina umumnya, khususnya saudara-saudara kita yang tinggal di jalur Gaza, selalu merasakan penderitaan kezaliman dari Zionis Yahudi laknatullah. Sekarang beliau ingin menyampaikan ada sebuah kota yang kecil
berada di bumi tersebut, yaitu jalur Gaza. Jalur Gaza inilah merupakan kota yang sangat kecil yang berada di ujung Palestina, yang mana jalur Gaza ini telah diblokade ketat, telah dikepung ketat oleh Zionis Yahudi laknatullah semenjak 15 tahun yang silam sampai hari ini. Sampai hari ini mereka tidak diizinkan untuk kemanapun, sangat sulit untuk keluar masuk dari jalur Gaza. Dan juga dari 15 tahun yang silam sampai hari ini telah terjadi 3 perperangan yang sangat besar antara saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza dengan Zionis Yahudi laknatullah, yang mana banyak dari saudara-saudara kita ini meninggal dunia. Lebih dari 1000 orang saudara-saudara kita syahid, menjadi syuhada, dan juga lebih dari 1000 orang saudara-saudara kita ini terluka akibat perperangan yang sangat besar ini. Kenapa saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza ini menjadi targetnya, menjadi sasaran utamanya? Karena saudara-saudara kita ini tidak pernah henti-hentinya untuk mempertahankan, untuk membela tanah yang telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tahu telah banyak sejarah-sejarah Islam terjadi di Palestina, maka saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza ini tidak pernah meninggalkan bumi Palestina tersebut, tidak pernah membiarkan Zionis Yahudi berkeliaran di bumi Palestina. Saudara kita yang ada di jalur Gaza selalu mempertahankan bumi Palestina sampai hari ini. Dan juga yang sangat disedihkan dari saudara-saudara kita tersebut, mereka tidak hanya memiliki penderitaan batin, juga memiliki penderitaan kemanusiaan. Di antaranya listrik, air, dan juga rumah sakit. Listrik yang hidup di jalur Gaza tidak seperti apa yang kita rasakan di sini. Kita merasakan listrik hidup 24 jam, siang malam ada lampu. Akan tetapi saudara kita tersebut hanya merasakan listrik hidup 1 jam, 2 jam. Begitu juga air. Dan juga rumah sakit. Rumah sakit tidak cukup atau tidak mampu untuk memfasilitasi saudara-saudara kita ini, karena rumah sakit pun tidak memiliki alat yang lengkap. Apabila saudara-saudara kita ini ingin berobat ke rumah sakit tidak bisa menampung. Apabila saudara kita ini ingin berobat keluar, Zionis Yahudi menghalang-halanginya. Mereka mengambil surat dari saudara-saudara kita ini yang diiming-imingi boleh pergi keluar, akan tetapi setelah ditunggu, akhirnya mereka juga tidak izinkan. Akhirnya saudara kita ini banyak yang meninggal di jalan-jalan, banyak yang meninggal di rumah, dan lain sebagainya. لكن يا إخوة، بالرغم ما ذكرنا من هذه الآلام وهذه المعاناة التي يعانيها شعبنا في فلسطين، وإن ذكرنا فقط جزء صغير، فإننا نبشركم ونطمئنكم أن الشعب الفلسطيني سيظل صابرا ومجاهدا، ولن تثنيه كل هذه العذابات وكل هذا الآلام عن تحرير أرضه وعن حقوقه في فلسطين. فنحن بفضل الله سبحانه وتعالى قدمنا الكثير وسنظل نقدم، بالرغم من أن هذه القضية هي قضية إسلامية وليست قضية فلسطين فقط. المسجد الأقصى ليس وقفا فلسطينيا، وإنما وقفا إسلامي لكل المسلمين. فنحن في فلسطين لا نملك الحق أبدا في التنازل عن فلسطين وعن المسجد الأقصى، فهي ليست ملك لنا، هي ملككم أنتم وملك لكل المسلمين. فنحن لن نتخلى عنها، نقوم بواجبنا بأننا موجودون في ذلك المكان وفي هذه الأرض المباركة، ونطلب من كل المسلمين أن يقوموا بواجبهم كما قام الشعب الأندونيسي الذي فعلا قدم لنا الكثير كما ذكرنا، ويقوم بواجبه رغم بعد المسافة. لذلك أيها الأخوة الكرام، أقول لكم لا تقلقوا، وأطلب منكم الدعاء للشعب الفلسطيني بأن يرفع الله سبحانه وتعالى عنه هذا الظلم وهذا الاحتلال وهذا الأذى. ونحن كما تعلمون في شهر مبارك، شهر رمضان، هذا الشهر الذي يستجاب فيه دعاء الصائم، كما قال صلى الله عليه وسلم: للصائم دعوة لا ترد. فأيها الإخوة الكرام، كثفوا الدعاء وأكثروا الدعاء لفلسطين في أثناء صيامكم وعند الإفطار وفي السجود وفي القيام، حتى تتحرر بإذن الله سبحانه وتعالى من هذا الاحتلال الغاصب. Kita tadi sudah berbicara tentang jalur Gaza, yang mana jalur Gaza ini merupakan bagian kecil dari bumi Palestina yang telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala itu.
yang mana saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza selalu sabar, mereka selalu berjihad, mereka tidak akan pernah meninggalkan bumi Palestina tersebut. Kami, kata beliau, saudara-saudaranya yang ada di jalur Gaza, kami sudah berjuang untuk mempertahankan bumi Palestina tersebut dengan diri kami. Oleh karena itu, kita yang ada di sini, mari kita juga berjuang, berjihad untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Karena apa? Karena Palestina tersebut, Al-Aqsa, bukan hanya milik Palestina saja, akan tetapi Al-Aqsa tersebut milik umat muslim yang ada di muka bumi ini, milik kita semuanya. Oleh karena itu, kewajiban bagi kita untuk selalu mempertahankan, membelanya. Sudah menjadi tanggung jawab bagi kita semua untuk bagaimana bisa membantu saudara-saudara kita tersebut. Maka kami, kata beliau, tidak akan pernah lupa terhadap apa yang telah disumbangkan masyarakat Indonesia kepada kami. Dan juga yang terpenting bagi kami, doa kita semua. Apalagi saat ini kita berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Karena ad-du'a'u silahul mu'minin, doa merupakan senjata atau pedangnya orang beriman. Dan juga dalam hadis Rasulullah SAW, orang yang berpuasa apabila ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan ditolak. Oleh karena itu, mari kita doakan selalu saudara-saudara kita ini dalam sholat kita, dalam tarawih kita, dalam hal apapun kita sisipkan doa untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. وفي نهاية توصيتنا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أجدد لكم تحية شعبنا الفلسطيني لكم، وأشكركم الشكر الجزيل على هذا الاستقبال الرائع. وإني والله في نعمة كبيرة وفي سعادة غامرة أن منحني الله سبحانه وتعالى أن أكون بينكم في هذا المكان المبارك، بين إخوتنا وأخواتنا من الشعب الأندونيسي الوفي والملتزم والمحب لنا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وبارك الله في إدارة هذا المسجد على هذا الاستقبال. كما ولا ننسى شكر المؤسسة التي نظمت هذا البرنامج، مؤسسة ACT. هذه المؤسسة التي لها بصمة كبيرة في فلسطين في دعم صمود الشعب الفلسطيني، فلها العديد من المشاريع في مجالات متنوعة ساهمت في تعزيز صمود شعبنا وفي التخفيف عن آثار الحصار والظلم التي يعاني منها هذا الشعب. بارك الله فيكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا اليوم المبارك وفي هذا المكان المبارك أن يجمعنا جميعا في المسجد الأقصى بإذن الله سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي النهاية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بألف خير. Di akhir tausiah beliau, saya kembali sangat senang atas penyambutan ketika saya datang ke masjid ini. Dan juga saya sangat bahagia, wallahi, kata beliau, saya sangat bahagia, sangat senang ketika melihat warga Indonesia dan juga ketika melihat jamaah yang ada di masjid ini. Karena orang Indonesia sangat sopan-sopan, sangat baik-baik, dan juga sangat ramah-ramah. Dan juga terakhir, terima kasih kepada pengurus yang telah mengizinkan beliau untuk bisa menyampaikan tausiah apa yang terjadi di Palestina hari ini. Dan juga terima kasih kepada ACT yang telah memfasilitasi beliau sehingga ia bisa sampai di Indonesia ini. Mudah-mudahan ACT ini melalui warga Indonesia bantuannya bisa meringankan penderitaan kami, saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Karena beliau telah menyaksikan langsung, telah melihat langsung bantuan dari ACT, bantuan dari masyarakat Indonesia melalui aksi cepat tanggap di Palestina. Dan juga beliau pernah menyambut bantuan itu. Mudah-mudahan dengan dikumpulnya Allah Subhanahu wa taala juga mengumpulkan kita semua di masjidnya yang tercinta Al-Aqsa. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga setiap tahunnya kita senantiasa berada dalam kebaikan. Kullu amin wa antum bi khair. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamullahi ta'ala alaikum wa rahmatuhu wa barakatuh.